अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाजरीन ग्रामी, चीन ने भारत पर मिसाइलों की बौछार कर दी। चीनी फ़ौज भारत के सर पर आ गई, बड़ी तबाही शुरू हो गई। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि चीन ने भारत पर मिसाइलों की बारिश कर दी है। चीनी फ़ौज भारत के सर पर आ चुकी है। तफसीलात के मुताबिक इंडियन फ़ौज के रिटायर्ड मेजर जनरल इस्ताना दिफाई और अस्करी अमूर के माहिरीन का कहना है कि इंडिया और चीन अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं। चीन ने यक्के बाद दीगरे 65,000 मिसाइल भारत पर चला दी हैं और भारत के लद्दाख खित्ते को बुरी तरह मुतासिर किया है। इसके अलावा उनका कहना है कि चीन ने पहले कुछ इलाकों पर कब्ज़ा भी किया है और उनको फ़ायदा मिला है, इसलिए वो वहाँ से पीछे नहीं हटेंगे और इसलिए वो मुज़ाकरात में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते। चीन की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ये रही है कि वो बग़ैर जंग के जितना भी कब्ज़ा कर सकता है उतना कब्ज़ा कर ले। ऐसा करने के लिए वो किसी भी मुआहदे को तोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। चीन की ये कोशिश है कि जहाँ भी जगह खाली हो आगे बढ़ो, जहाँ भी कोई रोके तो रुक जाओ, लेकिन जंग ना करो। इसके अलावा मेजर जनरल इस्ताना ने डोकलाम में इंडिया और चीन के सरहदी तनाज़े का हवाला देते हुए कहा है कि डोकलाम में सड़क बनाना शुरू कर दी। जब उन्हें रोका गया तो वो रुक गए। जहाँ तक वो आ गए वहाँ उन्होंने एक कैंप बना लिया। ये तजावुज़ात की हिकमत अमली है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका को चीन की तोसी पसंदी और जारियत को रोकना है तो इंडिया की फ़ौजी सलाहियत में इजाफ़ा करना अमेरिका के मफाद में होगा। जब दोनों मुल्कों की फ़ौजी मशक़ें होती हैं तो ये पैगाम जाता है चीन को और उनके दरमियान बाहमी हम आहंगी है और अगर ज़रूरत पड़ी तो ये फ़ौजें मिलकर लड़ी जा सकती हैं। इसके अलावा कहा रहा है कि चीन ने कब्ज़े के बाद अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है। चीन ने वहाँ पर बंकर्स बनाए हैं और कई मुस्तकिल तामीरात की हैं। अब वो इसे छोड़ कर जाने वाला नहीं। उनके मुताबिक अगर इस मामले को अस्करी तौर पर बढ़ने दिया जाए तो इसका इंडिया की माशियत पर बड़ा असर पड़ेगा। इंडिया के हक़ में ये होगा कि वह मामले की जंग की तरफ ना ले जाकर चीन के इक़दाम के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई करे। वो कहते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर चीन ने सर्दी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है तो इंडिया को भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए। अगर वो LAC पर गाँव बना रहा है तो इंडिया को भी वहाँ गाँव बनाना चाहिए। अगर वो मज़ीद बंकर्स बना रहे हैं तो इंडिया को भी मज़ीद वहाँ पर बंकर्स बनाने होंगे। इंडिया को इस सतह पर काम करना चाहिए जिस सतह पर चीन कर रहा है। इंडिया की और रियासत अरुणाचल प्रदेश में चीन की सरहद के नज़दीक इंडियन आर्मी के 2 फ़ौजियों को शिद्दत से तलाश किया जा रहा है जो गुज़िश्ता 15 दिनों से लापता हैं। वो आखिरी बार अपनी पोस्ट पर देखे गए थे 28 मई को। फ़ौज का कहना है कि अभी तक इनके बारे में कोई सुराग नहीं मिला। फ़ौज का कहना है कि बहुत मुमकिन है कि वो गश्त के दौरान अपनी पोस्ट के नज़दीक वाक़ एक तेज़ बहाव नदी में बह गए हों। उनकी गुमशुदगी के फ़ौरन बाद उनकी तलाश शुरू कर दी गई थी। 2 हफ्ते से इन लापता फ़ौजियों की तलाश जारी है। इनकी तलाश में ड्रोन और ट्रैकिंग कुत्तों की मदद ली जा रही है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि ताज़ा तरीन वाक़े में इंडियन आर्मी को यकीन है कि ये एक हादसा है और दोनों फौजी मुमकिन तौर पर नदी में बह गए हों। हालांकि इस वाक़े का कोई गवाह नहीं। मकामी लोगों ने BBC को बताया है कि इन्हें इस तरह की किसी वाक़े की खबर नहीं। इलाके के पार्लिमान और OI रुकन असम्बली से रब्ता नहीं हो सका। ये वाक़या ऐसे वक्त में पेश है जब चीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि इंडिया और चीन के दरमियान सर्दी कशीदगी के लिए इंडिया ज़िम्मेदार है। लद्दाख में जून 2020 की खून रेस टकराव के बाद दोनों मुल्कों की फ़ौजें लद्दाख और शुमाल मशरकी सरहदों पर बड़ी तादाद में तैनात हैं। मुज़ाकरात के मुतअद्दिद दौर होने के बाद भी कशीदगी ख़त्म नहीं हो सकी। हाल ही में अमेरिकी वज़ीर दिफ़ा ने यह भी कहा था कि चीन ने लद्दाख के सरहदी इलाकों में ख़तरनाक हद तक फ़ौज तैनात की हुई है। इस दौरान उन्होंने कहा था कि मुबैना तौर पर भारत और चीन के दरमियान लद्दाख सरहदी तनाज़े ने दोनों एशियाई मुल्कों के दरमियान कशीदगी में काफ़ी इजाफा कर दिया है। इसके अलावा DS हुडा का कहना है कि कई दहाइयों तक भारत यही समझता रहा कि चीन इसके कोई फ़ौजी ख़तरा नहीं है।
حالانکہ سن 2020 کے وسط میں قراقرم کے پہاڑوں میں لداخ کے گلوان وادی میں ہونے والی جھڑپ نے اس خیال کو یکسر بدل دیا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ گلوان اسٹریٹجک لحاظ سے ایک اہم نقطہ ثابت ہوا۔ اس نے بھارت میں ایک نیا اتفاق رائے پیدا کیا۔ اسے چین کے ساتھ صرف سرحدی تنازع کو حل کرنے کی بجائے پورے رشتے کو اثر نو طے کرنا چاہیے۔ گلوان میں عہدے وسطیٰ کے اسٹائل میں ہونے والی لڑائیوں کے بعد بھارت اور چینی فوجیوں نے پتھروں اور لاٹھیوں کا استعمال کیا، جس میں بھارت کے 20 اور چین کے 4 فوجی مارے گئے۔ کہا جا رہا ہے کہ مودی حکومت نے اس کے ساتھ زمین کے مالکانہ حقوق اور ملازموں کے سلسلے میں ریاست کا خصوصی اختیار کو بھی ختم کر دیا ہے۔ نریندر مودی کی قیادت والی بھارت کی ہندو قوم پرست حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے کشمیر کو خصوصیت ختم کرنے کے بعد اب وہ گلوان وادی کا رخ کرنا چاہتے ہیں۔ مودی حکومت کا دعویٰ تھا کہ اس اقدام کے ذریعے صرف انتظامی تبدیلیاں کر گئی ہیں۔ اس کے علاوہ چین نے بھارت کے اس فیصلے کی بھی نکتہ چینی کی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ چین بھارت کے ساتھ مل کر تابڑ توڑ کاروائیاں کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے علاوہ مئی 2020 میں چین اور بھارت کے درمیان LAC فارسی جھیل میں فوجی کشیدگی ہوئی تھی، جس اس وقت بھارت اور چین آمنے سامنے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ چین نے اپنے نقشے میں بھارتی ریاست اروناچل پردیش کے 15 مقامات کا نام تبدیل کر کے نیا نام رکھ دیا ہے۔ چین کا دعویٰ ہے کہ اروناچل پردیش کے علاقے تبت کا حصہ ہے۔ وہ اس ریاست پر بھارتی قبضے کو غیر قانونی بناتا ہے، تاہم بھارت کا کہنا ہے کہ اروناچل پردیش کا ٹوٹ حصہ ہے۔ اس حوالے میں بھی ایک سوال کے جواب میں پارلیمان کو بتایا گیا ہے کہ حکومت نے ریاست اروناچل پردیش کے بعض مقامات کا نام تبدیل کرنے کی رپورٹوں پر بھی زور دیا ہے اور ایک فضول مشق کی ہے جو اس حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتی کہ اروناچل پردیش اس کا حصہ ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اروناچل پردیش ہمیشہ سے بھارت کا ٹوٹ حصہ رہے گا اور فی الوقت ہے اور آگے بھی رہے گا۔ میڈیا بریفنگ کے دوران جب اروناچل پردیش میں موجودہ مقامات کو نام تبدیل کرنے سے متعلق پوچھا گیا تو بھارتی ترجمان ارندم باگچی نے کہا ہے کہ ہم نے ناقابل عمل علاقائی دعووں کی حمایت میں بعض مضحکہ خیز اقدام کیے ہیں، تاہم ان سے یہ حقیقت تبدیل نہیں ہوتی کہ اروناچل پردیش ہمیشہ سے بھارت کا حصہ رہے گا۔ حال ہی میں چین نے اپنے نقشے میں بھارتی ریاست اروناچل پردیش کے 15 مقامات کا نام تبدیل کر کے نئے ناموں کا اعلان کیا۔ چین کا دعویٰ ہے کہ اروناچل پردیش اس علاقے کا تبت کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ لداخ کی معروف جھیل پینگانگ پر چین جو نیا پل تعمیر کر رہا ہے، بھارت نے اس پر بھی سخت اعتراض کیا ہے اور اس حوالے سے ایک سوال کے جواب میں ارندم باگچی نے کہا ہے کہ یہ پل ان علاقوں میں تعمیر کیا جا رہا ہے جو تقریباً 60 برسوں سے بھارت کا حصہ رہے ہیں۔ بھارت نے کبھی بھی اس طرح کی غیر قانونی قبضے کو قبول نہیں کیا۔ مشرقی لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے قریب نئے ڈھانچے کو تعمیر کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے قریب واقع ہے اور اس گزشتہ چند ماہ سے زیر تعمیر ہے، تاہم بھارت نے اس خبر پر پہلی بار باقاعدگی سے کوئی رد عمل کا بھی اظہار کیا ہے۔ عسکری امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پل جھیل کے شمالی اور جنوبی کناروں کے درمیان واقع ہے اور بھارت کے بیشتر میڈیا اداروں نے یہ خبر جعلی عرصوں میں شائع کی ہے کہ تاہم بھارتی حکومت نے ابھی تک اس خبر پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا اور آگے بھی ظاہر کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔